नमस्कार बंधुरा पूजास कुकिंग कॉर्नारे सबाइके स्वागत। आमार आजकेर रेसिपि कुचो चिंगड़ी माछ दिए कचुरलती। एटी अनेक दिनेर पुरानो एकटी रान्ना, सबाई भीषणই पसंद करे। और जारा এই রান্নাটি एखोनो अब्दि खानনি तारा अवश्यई এইভাবে একবার বানিয়ে দেখবেন, এর স্বাদ হয় দ্বিগুণ। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপি। उपकरणे आमी प्रथमेई निये नियेछि कचुरलती 300 ग्राम, चिंगड़ी माछ 100 ग्राम, पेঁয়াজ একটা, काँचा लंका 3টে, टमेटो একটা, आदा रसुन बाटा 2 टेबिल चामच, हलुद गुঁড়ো हाफ टेबिल चामच, सर्षेर तेल परिमाण मतो, चीनी 1 टेबिल चामच, नुन नियेछि परिमाण मतो। चिंगड़ी माछ दिए कचुरलती बानानोर जोन्नो प्रथमेई 300 ग्राम कचुरलती छाड़िए भालो करे धुए प्रेसार कुकारेर मध्य दिए देब। ताते परिमाण मतो जल और स्वाद मतो नुन दिए ढाका दिए गैस अन करे बसिए देब। एरपर एकटा सीटी उठे गेलेई नामिए देब। प्रेसार कुकार थेके स्टीमटा बेरिये गेले लतिगुलो छेके एकटा पात्रे तुले राखबो। अन्यदिके गैस अन करे कड़ाई बसिए देब। ताते 2 टेबिल चामचेर मतो सर्षेर तेल दिए तेलटा गरम हये गेले कुचो चिंगड़ी माछगुलो दिए देब। सामान्य परिमाण हलुद गुঁড়ো दिए नाड़ाचाड़ा करे माछगुलो भेजे नेब। जेहेतु चिंगड़ी माछ बेছে धुए राखार समय नुन दिए माखिए रेखेছিলাম তাই भाजार समय আর आलादा करे आमी नुনের ব্যবহার করিনি। এরপর চিংড়ি মাছগুলো ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিয়ে ওই কড়াইতেই আবার 2 টেবিল চামচের মতো সরষের তেল দিয়ে দেব। তাতে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি ও কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে সামান্য পরিমাণ নুন দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। এরপর 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব। দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে 2 টেবিল চামচের মতো আদা ও রসুন বাটা দিয়ে দেব। দিয়ে আবারও বেশ কিছুক্ষণ ধরে মশলাটা কষিয়ে নেব। এরপর 1 টেবিল চামচের মতো চিনি দিয়ে দেব। দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ ধরে কষিয়ে নেব। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা কচুরলতিগুলো দিয়ে দেব। এরপর নাড়াচাড়া করে মশলার সাথে ভালোভাবে কচুরলতিগুলো মিশিয়ে নেব। তারপর স্বাদমতো নুন দিয়ে দেব। নুনটা দিয়ে 2-1 বার নাড়াচাড়া করে আগে থেকে ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেব। চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে 2-1 বার নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিলেই রেডি হয়ে যাবে এই কুচো চিংড়ি মাছ দিয়ে কচুরলতি, যা গরম গরম ভাতের সাথে খেতে দুর্দান্ত লাগে। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। এরকম আরও ভালো ভালো রেসিপি পেতে আমার ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।